हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो को समस्त स्वागत। आज वीडियो आम +2 सेकेंडरी इकोनॉमिक्स चाहिदा विषय डिमांड चैप्टर रु केते गुटे 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न देखा जो गुड़िक आमर आगामी इंटरनल असेसमेंट एग्जाम रे आसवा संभावना रही। प्रथम देखा आज 16 नंबर आम 1 रु 15 जाए आगु आलोचना कर आज 16 नंबर आलोचना करवा। गिफेन द्रव्य कौन ताले गिफेन द्रव्य कौन ये लाइन मन रख केतेक निर्दिष्ट धरण निकृष्ट द्रव्य को गिफेन द्रव्य कहुए। केतेक निर्दिष्ट धरण निकृष्ट द्रव्य को गिफेन द्रव्य निकृष्ट द्रव्य आ जान उत्कृष्ट द्रव्य क्वालिटी जिनस जोटा यहाँ उत्कृष्ट द्रव्य निकृष्ट है जोटा बिलो क्वालिटी जोटा अंडर क्वालिटी जोटा जिते क्वालिटी नहीं जोटा निकृष्ट द्रव्य कहुच्छी। एगुड़ाक सब निकृष्ट द्रव्य गुड़िक गिफेन द्रव्य कहुए। जो द्रव्यर दर वृद्धि हेले उपभोक्ता अधिक परिमाण द्रव्य क्रय करथांती एवं दर ह्रास पाइले कम परिमाण द्रव्य क्रय करथांती से द्रव्य को गिफेन द्रव्य कहुए। ताले गिफेन द्रव्य क्षेत्र में चाहिदा नियम कार्यकारी हुए ना। आम चाहिदा नियम कौन कहे ना दर ह्रास हेले चाहिदा बढ़े दर बढ़िले चाहिदा कमे किंतु गिफेन द्रव्य क्षेत्र में नियम कार्यकारी हुए। गिफेन द्रव्यर दर बढ़िले चाहिदा बढ़े एवं दर कमिले चाहिदा कमे। यही द्रव्य क्षेत्र में चाहिदा रेखा बामरु डाहाण को ऊर्ध्वगामी भाव गति करते मन रख जोगाण रेखा परी गति करे। जोगाण रेखा केमती बामरु दक्षिण को ऊर्ध्वगामी यहाँ से भाया गिफेन द्रव्य क्षेत्र में चाहिदा रेखार आकार बामरु दक्षिण को ऊर्ध्वगामी बहुत इंपोर्टाट ये रेखार आकारटा मन रख। आम साधारण चाहिदा रेखा बामरु दक्षिण को निम्नगामी होता है साधारण चाहिदा रेखा किंतु गिफेन द्रव्य क्षेत्र में चाहिदा नियम कार्यकारी हुए। तेणु ये कौन हुए बामरु दक्षिण ऊर्ध्वगामी होता है गिफेन द्रव्यर रेखा। नेक्स्ट देखा 17 नंबर बाह्याडंबरपूर्ण उपभोग क्या कहुए। बाह्याडंबरपूर्ण उपभोग क्या कहुए देखिए। स्वर्ण अलंकार हीरा दामी गाड़ी मूल्यवान परिधेय भली केतेक द्रव्यर दाम परिधेय कहले कौन पोशाक है ना मूल्यवान परिधेय पड़ी केतेक द्रव्यर दाम वृद्धि पाइले धनिक श्रेणीर उपभोक्ता यही श्रेणीर द्रव्य को अधिक परिमाण क्रय करथांती एवं दाम ह्रास पाइले कम परिमाण क्रय करथांती। यही समस्त द्रव्यर उपभोग को बाह्याडंबरपूर्ण उपभोग कहुए। मन रहा कौन कौन जिनस गुड़िक स्वर्ण अलंकार हीरा दामी गाड़ी मूल्यवान परिधेय परी केतेक द्रव्य जार दाम बढ़िले धनी श्रेणी लोक मैंने जो धनी श्रेणी उपभोक्ता था से द्रव्य अधिक परिमाण क्रय करते जिते दर बढ़ तार क्रय से करते आ दर ह्रास हेले कम परिमाण क्रय करते यही समस्त द्रव्यर उपभोग को बाह्याडंबरपूर्ण उपभोग कहुए। नेक्स्ट देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव 18 नंबर प्रतिस्थापन प्रभाव कौन सी द्रव्यर दर ह्रास पाइले ताहार स्थानापन्न द्रव्यर दर अपरिवर्तित रही प्रतिस्थापन प्रभाव में से द्रव्यर चाहिदा वृद्धि पाई है मन रहा कौन सी द्रव्यर दर ह्रास पाइले तार स्थानापन्न द्रव्यर दर अपरिवर्तित रही प्रतिस्थापन प्रभाव में से द्रव्यर चाहिदा वृद्धि पाई एवं दर वृद्धि हेले प्रतिस्थापन प्रभाव विपरीत प्रतिक्रिया संघटित हुए। प्रतिस्थापन प्रभाव में चाहिदा रेखा बामरु डाहाण को निम्नगामी भाव गति करते बामरु डाहाण को निम्नगामी होता है चाहिदा रेखा प्रतिस्थापन प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव यहाँ कहुच्छी जे प्रतिस्थापक स्थानापन्न द्रव्यर दर अपरिवर्तित प्रतिस्थापक द्रव्य चाहिदा यदि स्थानापन्न द्रव्य प्रतिस्थापक द्रव्य दर स्थिर थी ताले कौन हम गोटे द्रव्य दर ह्रास पाइले तार चाहिदा वृद्धि पाई जे शर्त है स्थानापन्न द्रव्य दर अपरिवर्तित रहिबा एवं परवर्ती समय यहाँ विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव में चाहिदा रेखा बामरु डाहाण को निम्नगामी गति स्थानापन्न द्रव्य कहले गुड़िक आमर
ଚା ଓ କଫି ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ କୁହାଯାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାହିଦା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଚାହିଦା କହିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଚାହିଦା କହିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝାଏ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାହିଦା କହିଲେ ଫଳପ୍ରଦ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝାଏ ବା ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡିଜାୟାର କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଚାହିଦା 4ଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯଥା ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା। ଚାହିଦା କେତେବେଳେ ହେବ? ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଳନ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପାଳନ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର ଏବଂ ପାଳନ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆଉ ପାଳନ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା। ପାଳନ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅଭାବ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ, ଚାହିଦା ବୋଲି ବୁଝାଯିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଲା 19 ନମ୍ବର। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 20 ଯୁଗ୍ମ ଚାହିଦା କ'ଣ? ଯୁଗ୍ମ ଚାହିଦା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସମୂହକୁ ଯୁଗ୍ମ ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସମୂହକୁ ଯୁଗ୍ମ ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚା'ର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚା' ଗୁଣ୍ଡ, ଚିନି ଆଉ ଦୁଧର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚା' ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ଚିନି ଦରକାର ଆଉ ଦୁଧ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୁଗ୍ମ ଚାହିଦା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାହିଦା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାହିଦା। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାହିଦା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମାନବର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାହିଦା। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ। ଯେମିତିକା ଉଦାହରଣ, ବସ୍ତ୍ରକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍, ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛ, ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ, ତେଣୁ ତା ଚାହିଦା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାହିଦା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍କୁ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନ, ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରେ, ତେଣୁ ମେସିନ୍ର ଚାହିଦାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଚାହିଦା କୁହାଯିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାହିଦା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଅ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ଥାଉ ଭଲ ଥାଉ ସୁଖରେ ଥାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।